नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 16 तारिख रविवार। आसतु आज टॉप 10 खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर आसिला चाषी खुशी खबर। पीएम किसान 21तम किस्ती नहीं आसिला बड़ अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 21तम किस्ती एवं नवेम्बर 19 तारिख में सीधा सड़क चाषी बैंक खाता को जीव। यही संपर्कित सूचना सरकारी पीएम किसान एक्स हैंडल द्वारा अधिकृत भाव घोषणा कराई। किछि मास धरी एही किस्ती पई चाषी माने अपेक्षा थिले एवं एबे सेमानक अपेक्षार शेष आसिला। प्रत्येक योग्य चाषी को मिलिबो 2000 टंकार आर्थिक सहायता। सेपटे सरकार पक्षरु गुरुत्वपूर्ण सूचना आसीछि जे जो चाषी माने पंजीकरण करिनाहांती तुरंत ऑनलाइन पंजीकरण करंतु, नहले 21तम किस्तीर लाभ पाई परिबे नाही। परवर्ती खबर आज फास्टैग नुआ नियम लागू न मानिले देवाकू पड़िबो 2 गुना टोल। नवेम्बर 15 ठारू केंद्र सरकार फास्टैग संबंधी टोल पेमेंट नियम रे बड़ परिवर्तन लागू करिसेंती। सरकारक लक्ष्य होची ट्रैफिक कमाइबा, डिजिटल पेमेंट मजबूत करबा एवं टोल व्यवस्था को अधिक स्वच्छ करबा। नूतन नियम अनुसार जदि फास्टैग स्कैन न हुए कैश पेमेंट कले सीधा सड़क आपनको 2 गुना टोल देवाकू पड़िबो एवं यूपीआई पेमेंट डिजिटल पेमेंट कले केवल 1.25 गुना टोल आपनको देवाकू पड़िबो। परवर्ती खबर राशन कार्ड धारी माने हुंतु सतर्क। आज ठारू नुआ नियम लागू। अनेकंक नाम कटिबार मध्य संभावना रही। आज सकाळर राज्य खाद्य विभाग पक्षरु गोटे नुआ निर्देश जारी होईछि, जहाँ लक्ष लक्ष राशन कार्ड धारी को प्रभावित करिपारे। विभागर अनुसार फेक एवं अयोग्य राशन कार्ड चिन्हट पई राज्यव्यापी एक विशेष वेरिफिकेशन ड्राइव आरंभ होईछि। जो माने अपडेट करि नथिबे सेमानंको आगामी मासरु मागणा चाउल मागणा गहम बंद होईजिवो। विभाग कहिछि आधार लिंक करंतु, मोबाइल नंबर अपडेट मध्य करंतु, राशन दुकान को जाई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करंतु। परवर्ती खबर स्पेशल ओटीईटी 2025 रेजल्ट एबे सरकारी भाव प्रकाश पाई। गत सेप्टेम्बर 27 तारिख में होइतिबा परीक्षार फलाफल को शनिवार बीएससी प्रकाश करिछि। स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा 66% परीक्षार्थी पास होइछन्ति। मोट 75,403 जन परीक्षार्थी देइथिले, सेथि मध्यरु 48,153 जन पास होइछन्ति। पेपर 1 रे 12,988 जन पास करिछन्ति एवं पास हार 47.17 रहिछि। सेहीपरि पेपर 2 रे 35,165 जन पास करिछन्ति एवं पास हार 78.35 रहिछि। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना रे आसिला बड़ घोषणा। राज्य सरकार पक्षरु आज सकाळे सुभद्रा योजना बाबद गुरुत्वपूर्ण अपडेट आसीछि, जहाँ हजार हजार परिवार को प्रभावित करिपारे। गत 24 घंटा भितर नुआ बेनिफिशियरी लिस्ट प्रकाश पाइछि एवं सेठारे अनेकंक नाम सम्मिलित होईछि बोली सूचना मिलिछि। सरकार कहिसंते आधार राशन कार्ड लिंक नथिले एही लाभ मिलिबो नाही। बैंक खातार केवाईसी अपडेट आवश्यक पड़िबो। सूचना अनुसार एथर देय राशि सीधा सड़क खाता को पहुंचिबो, किंतु जो माने डॉक्यूमेंट अपडेट करिनाहांती सेमानक टंका पेंडिंग देखा जाई पारे। आपनक नाम रहिछि कि नाही देखिबा पई सरकारक पक्षरु नुआ पोर्टाल रे लिंक जारी करि पारिबे। परवर्ती खबर गहना किनिबा पूर्वरु नजर पकांतु केउ शहर रे केते रहिछि सुना दर। जदि आपण आज सुना किनिबा पई चाहुचंती बा योजना करिसंती, तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना 1,27,850 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 1,17,200 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,27,850 टंका रहितबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,17,200 टंका पहुंची। एथिसह आज 18 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 95,280 टंका रहितबा बेले गतकाली 96,470 टंका रहितला। अन्यपटे रूपार मूल्य आज केजी पिछा 100 टंका वृद्धि पाई 1,83,800 टंका होईछि। परवर्ती खबर कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा रे इतिहास रचिला। 9 दिन रे 400 कोटी बेपार रेकर्ड भितर मेला महोत्सव शेष होईछि। कटकर ऐतिहासिक बालीजात्रा 2025 एबे निज रेकर्ड को निजे भांगी। 9 दिन रे 60 लाख रु अधिक लोकंक भिड़ देखा मिली। सहर को परिणत कर आलोक एवं उत्सवर समुद्र रे। शेष 3 दिन शनिवार रविवार एवं अंतिम दिन भिड़ एते बढ़ी जे जिलापाल निजे एठाकू रेकर्ड समावेश करिसेंती। एवं सबुठ बड़ अपडेट पल्लीश्री मेलार एथर
ହେଲା ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା 47.68 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ଆହୁରି 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ଯାହାକୁ ଯୋଗ କଲେ ମୋଟ ବାଲିଯାତ୍ରାର ବେପାର 400 କୋଟିକୁ ଛୁଇଁବ। ଏଥର ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ମେଳା ନ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ 60+ ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଆୟୋଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏଥରର ବାଲିଯାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ଏବଂ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ 4 ଦିନ ଧରି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀକୁ ପାରଦ ଖସିଛି। ସକାଳୁ ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ହେଉନି। ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଖସି 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, କଟକରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା, ଗୋପାଳପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେବଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ପାରାଦୀପରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭର୍ସନ 2.0 ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ଇ ପାସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାସପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରୁ ଚିପ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଇ ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି ହେବ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ପାସପୋର୍ଟ ଏହାର ଏକ୍ସପାୟରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ, ହେଲେ ନୂଆ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ରିନ୍ୟୁ କଲେ ମିଳିବ ନୂଆ ଇ ପାସପୋର୍ଟ। ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟରେ ଥିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଚିପ୍ସ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡାଟା, ଫଟୋ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା, ଯାହା RFID ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 16ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ସରକାର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଶୂନ୍ୟ ମୃତାହତ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହି 15 ଦିନିଆ ଅଭିଯାନକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାୟ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପ୍ରତି ଅବଗତ କରାଯିବ। ହେଲମେଟ୍, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ଗତିସୀମା ପାଳନରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିବ। ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମିଶି ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଘ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ବାଘମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳନ, ପଦଚିହ୍ନ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବଢ଼ିଛି, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଧିକ।